ताज़ा साउथ इंडियन व्यंजन का मजा लेना चाहते हैं तो आइए सूर्या रेस्टोरेंट आसनसोल जिला अस्पताल के बिल्कुल पास। यहाँ आपको मिलेगा कुरकुरा और स्वाद से भरपूर प्लेन डोसा सिर्फ 40 रुपए में, मसाला डोसा, पनीर डोसा, मैक्सिकन डोसा और स्पेशल चीज मसाला डोसा। साथ ही हमारे खास सूर्या स्पेशल डोसा का लुत्फ उठाइए। सिर्फ डोसा ही नहीं, यहाँ है स्टीम इडली, सांभर वड़ा, दही वड़ा, ढोकला और स्वाद से भरपूर रावा डोसा के कई फ्लेवर। साथ में ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स भी उपलब्ध है। और हाँ, पार्सल सर्विस भी है ताकि आप घर बैठे स्वाद का मजा ले सके। तो देर किस बात की, आज ही पधारे सूर्या रेस्टोरेंट आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास। हमारा वादा है ट्रस्ट इन आवर टेस्ट। ऑर्डर के लिए कॉल करें 8918717033। त्योहारों के मौसम के बाद गुरुवार आसनसोल नगर निगम में पहली बोर्ड मीटिंग हुई। मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक के अलावा विभिन्न MMIC बोरो चेयरमैन तथा विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। सबसे पहले पिछले 1 महीने में जिन विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनको 1 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हुई। इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा के बाद आज पहली बोर्ड मीटिंग हुई। इन सभी त्योहारों को नगर निगम द्वारा अच्छे से पार किया गया। बोर्ड मीटिंग এটা যেহেতু দুর্গা পূজা বা কালী পূজা এবং ছট পূজার পর বোর্ড মিটিং হয়েছে, সবার মানে বসা হলো একসাথে এবং যেভাবে সুন্দরভাবে কাজ করেছে, মানে দুর্গা পূজা, কালী পূজা এবং ছট পুজোয় ঘাট পরিষ্কার হোক বা বিসর্জনের জন্য বা যে কোনো কাজগুলো, যে কাজগুলো করেছে কর্পোরেশন, সে কাজগুলো সবাই মিলে সব ডিপার্টমেন্ট বলুন, কাউন্সিলররা বলুন, সাথে থেকে পাশে থেকে কাজ করেছে, থ্যাঙ্কস জানানো হয়েছে। এবং আগামী দিন যে কাজগুলো আছে, যে কাজগুলো দরকার আছে, সে কাজগুলোকে যাতে নজর দেওয়া হয় সেই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিছু বিষয় নিয়ে না, নতুন কিছু বিষয় না, যা ডেভেলপমেন্ট, যদি রাস্তা ফাস্তা যা থাকে বা জলের 2-3 জায়গায় একটু অসুবিধা আছে, যেমন PHE লাইন আছে আমাদের রানীগঞ্জের, আমাদের মঙ্গলপুর সাইডটাতে, জামুরিয়াটাতে, तो যাতে কর্পোরেশন থেকে আরো ট্যাঙ্কার বাড়ানো যায় তার অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য বলা হয়েছে। इसके बाद नगर निगम में विकास कार्य को कैसे और तेजी प्रदान किया जा सके, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आसनसोल नगर निगम के कुछ इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने को लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई। वहीं अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि आज की बोर्ड मीटिंग में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, यानी कि समस्या को कैसे पूरी तरह से दूर किया जाए, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ इलाकों में काम शुरू करने की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों से असहयोग और नियमों के उल्लंघन की बात सामने आ रही है, उस पर कड़ाई से पेश आने की भी बात बैठक में की। সেই এজেন্ডার মধ্যখান দিয়ে আমাদের বোর্ড মিটিংটা শুরু হলো। ডেভেলপমেন্টের এজেন্ডা ছিল, পরবর্তীকালে কোন কোন জায়গাগুলো আমরা উন্নয়ন করব বা উন্নতি করব সেইগুলো আলোচনা হলো। আমার পাড়া আমার সমাধান, যেটা মমতা ব্যানার্জির স্কিম, সেই স্কিমের আমাদের যে টেন্ডারগুলো রয়েছে সেই টেন্ডারগুলো যাতে তাড়াতাড়ি ম্যাচিউর করে কাজ শুরু করে দেওয়া যায় সেই ব্যাপারেও আমাদের বিস্তারিতভাবে আলোচনা আমরা করলাম এবং আমাদের তার টাকাও চলে এসেছে। 156টা কাজের তার টাকাও চলে এসেছে। আমরা সেই কাজগুলো যাতে তাড়াতাড়ি আমরা শুরু করে শহরটাকে সুন্দর করতে পারি সেই ব্যাপারে কাউন্সিলরদের নির্দেশও দেওয়া হলো। কিছু কিছু অসহযোগিতার আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছিল, আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা করেছি, আদেশ করেছি, সেইগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ হবে। কিছু অনিয়মেরও ব্যাপার আছে, সেই অনিয়মগুলো যাতে শুধরে নেওয়া যায় সেগুলো আমরা আদেশ করেছি। আমাদের মেয়র সাহেব সেগুলো খুব কড়া ভাষায় করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন। আর আজকে আমাদের কমিশনার ম্যাডাম ছিলেন, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব ছিলেন, এফও সাহেব ছিলেন এবং ইঞ্জিনিয়াররা সবাই ছিলেন। আমাদের যেখানে যেখানে জলের ব্যাপারে সমস্যা রয়েছে, রেলপার এবং আমাদের মহিশিলা
রানীগঞ্জ এবং জামুরিয়ায় সামান্য সামান্য কয়েকটা জায়গায় রয়েছে। তো সেইগুলোও আমরা চেষ্টা করছি যে যাতে তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমরুতের এবং 15 ফিন্যান্স কমিশনের ব্যাপারে কিছুক্ষণ আগেই এমইডির সঙ্গে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়েছে। সেই গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের মধ্যেখান দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই সমস্ত জায়গায় জলের সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায়। আর আমাদের বিভিন্ন কাউন্সিলর তাদের এলাকায় বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে আলোচনা করলেন। তো আমরা দেখব সেগুলো যাতে সত্বর সমাধান হয়ে যায়, কারণ সেই কাজগুলি সমাধান হলে আমাদের শিল্পাঞ্চলের মানুষই উপকৃত হবে।